الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فاسدة من خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالكافر والحق أنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء اسمه هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه هو السميع العليم. اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فأشهدك عليها وعافية وستر في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فأشهدك عليها وعافية وستر في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فأشهدك عليها وعافية وستر في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك رشدك ورشد حماك رشدك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا هو لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم إني أسألك رشدك ورشد حماك رشدك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا هو لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم إني أسألك رشدك ورشد حماك رشدك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا هو لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا هو لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا.
آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله السميع العليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله السميع العليم. رضيت بالله ربا بسامينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بسامينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بسامينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا اله الا هو وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا فعل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر ما دابت أنت أخذ من خشيتك. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير. أصلني شر كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد منك أنت رب تعالى. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجهل والكفر وأعوذ بك من قلب الجنون وقهر الرجال. اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأحمد روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وشمالي ومن فوقي ونعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تعينني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم إنك مسلم وما كان من المشركين. اللهم إنك أسمعنا وإنك أوصينا بك التوحيد وبك الموت وبك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأسلمنا لله والحمد لله رب العالمين. اللهم يسر خير هذا اليوم كله ونسأله ورحمة وبركة وعافية. اللهم يسر خير هذا اليوم خير فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أسمع به من نعمة الحمد والشكر وعلى ذلك. سبحان الله بحمده عدد خلقه وعدد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه وعدد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه وعدد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه وعدد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه وعدد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه وعدد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله
كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسبق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسبق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله من كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسبق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسبق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله من كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسبق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسبق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله من كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في الملة سنة وسلاما دائمين من الملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في الملة سنة وسلاما دائمين من الملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في الملة سنة وسلاما دائمين من الملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة في كل لحظة أبدا على خليل ورد الوسيم واسع العرش ومداد كلماته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب صاف هنيا وهاب يا غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين دهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم من وكل دون الملك كلها بيده وإليه يرجع أمر كل يا فتاه يا عليم فتاه يا عليم فتحنا فتح قريبا مبينا يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب طلب العلي محمد حداد في تأليفه النصائح الدينية والوصايا الإيمانية إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم في الدار الآمين ورضي الله عنكم أجمعين. بما يتعلق بباب الحج الآن قال آداب الحج وليكن في سفره متواضعا متخشعا متمسكنا. فعلى مثل هذه الأوصاف ينبغي له أن يفد على الله الملك الجبار المتكبر ولا يكون في سفره وحجه من المستكبرين ولا من المترفهين فيكون عند الله من المطرودين. قال عليه الصلاة والسلام إنما الحاج أشعث أغبر. وجاء عليه السلام على رحل رث وتحته قتيفة رثة لا تساوي 4 دراهم. فكلما كان الحاج أكثر تواضعا وتمسكنا وأرث هيئة يريد بذلك وجه الله كان حجه أطيب وأزكى وأجل وأكمل. قال حجة الإسلام إلى آخر والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini di rumahnya semata taufik hidayah darinya. Memenuhi setiap kita alhamdulillah semata seruannya, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, perintah Nabi-Nya Muhammad untuk mencari memahami apa yang pernah diwariskan olehnya yang sumbernya dari Allah yang disampaikan oleh para pewarisnya sebagai kunci kebahagiaan kesuksesan buat kita dunia sampai ke akhirat. Kita berharap berkat duduk kita berkumpul kita saat ini di salah satu taman daripada taman surga Allah sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Ia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat dan salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya, para keluarganya, para sahabat pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya dan kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin amin Allahumma amin. Minggu lalu jelaskan oleh beliau sesungguhnya yang paling harus diperhatikan dari yang harus
diperhatikan bagi seseorang yang ingin melaksanakan ibadat haji, terutama harus berusaha, berupaya bekal dan nafkah yang digunakannya, dibawanya untuknya yang betul-betul halal. Karena yang melakukan ibadat haji dengan harta yang haram, Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima hajinya. Dan setelah itu bagi yang melaksanakannya harus merasa senang tanpa ada merasa paksaan atas semua yang diinfakkan olehnya dari harta selama perjalanannya, karena sesungguhnya ia merupakan nafkah yang dikeluarkan dari hartanya untuk melaksanakannya adalah nafkah yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diikuti dengan kebaikan dan keberkahan dan kemudahan dan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan bahwasanya nafkah yang digunakan untuk ibadat haji seperti nafkah yang digunakan fi sabilillah. 1 dirham seperti 700 dirham. 1 dirham atau 1 rupiah yang kita keluarkan seperti 700 rupiah. Bahkan ada riwayat 1 dirham 1 rupiah yang kita keluarkan seperti 40 juta rupiah. 1 dirhamnya, 1 rupiahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menunaikannya. Dan mudah-mudahan yang kemarin menunaikan ibadat haji semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hajinya. Allahumma amin. Beliau melanjutkan adab-adab yang harus dan diupayakan oleh setiap yang menunaikan ibadat haji secara umum atau umrah. Wal yakun fi safarihi, adalah ia selalu dalam perjalanannya. Jadi awal mulai perjalanannya mutawadhi'an, harus menunjukkan rendah diri, rendah hati, mutakhasyian, khusyuk. Tidak banyak namanya gerakannya yang tidak perlu, begitu juga ucapan yang tidak penting. Mutamaskinan, sukun, tenang. Fa'ala mithli hadhil awsab, dan atas seperti sifat-sifat yang mulia ini, tawadhu, khusyuk, tenang. Yang bagi lahu an yafid 'ala Allah, hendaklah dan selayaknya baginya untuk datang menghadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ke sana, panggilan Allah, Allah manggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai utusan bagi setiap tempat yang mereka tinggal. Diundang sebagian untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah berikan anugerah kepadanya dan semua orang yang ada di sekitarnya di tempat tinggalnya. Al-Malik Al-Jabbar, Raja Al-Jabbar, yang ketika ingin atau menghendaki sesuatu tidak ada satupun selainnya yang mampu untuk menghindar darinya. Apapun yang menjadi ketetapannya untuk terjadi pasti akan terjadi. Tidak mungkin meleset. Dan tidak ada satupun makhluk walaupun mereka berkumpul untuk mengerahkan kekuatan mereka bersama untuk menghalaunya, menghindar darinya, mereka tidak akan pernah mampu. Al-Mutakabbir, yang memiliki kekuasaan kebesaran. Yang layak untuk merasa lebih dari selainnya. Karena selainnya hambanya, selainnya fuqara, yang hanya kaya secara mutlak hanya ya Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang maha amat sangat sempurna, tidak perlu untuk ditambah kesempurnaannya dan tidak akan pernah kurang, hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang layak untuk merasa lebih dari selainnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah yang berhak untuk merasa lebih dari selainnya. Bahasa kita mungkin sombong. Sombong itu seseorang merasa lebih baik dari seseorang muslim, dari satu orang.
Kalau seseorang merasa lebih baik dari satu orang, terutama muslim, maka berarti ada titik kesombongan dalam hati orang yang merasa lebih baik dari seseorang muslim itu. Sekali lagi, yang berhak untuk merasa lebih baik dari selainnya hanya Allah, tidak selain Allah Subhanahu wa taala, tidak para nabi, rasul, malaikat dan lainnya. Wala yakun fi safarihi, dan hendaklah dia tidak menjadi selama perjalanannya, wa hajjihi, dalam ia menunaikan ibadat hajinya, minal mustakbirin, dari hamba-hamba yang sombong, merasa lebih dari selainnya, baik karena ia pejabat setinggi apapun jabatannya, baik ia orang yang memiliki harta sebanyak apapun hartanya. Wala minal mutarafin, dan juga jangan menjadi selama perjalanannya dari orang-orang yang mutarafih, bermewah-mewahan dan berlebihan. Fayakun indallahi minal matrudin, maka ia akan menjadi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba yang ditolak, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari kasih sayang dan ampunannya. Karena Anda panggilanku, aku memanggil Anda. Jabatanmu, hartamu, semua yang kau miliki anugerah aku, dan aku bisa mengambil kapan aku inginkan darimu. Allah ingin ambil jabatan kita, Allah ingin ambil harta kita, bahkan kalau Allah ingin ambil nyawa kita, cukup kun fayakun. Tidak perlu proses waktu yang lama, tidak perlu menunggu. Saat itu juga. Gala alaihi salatu wassalam, Rasul alaihi salatu wassalam, Allah merupakan salawat salam terhadapnya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibn Majah dari sahabat Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhu, innamal hajju asy'atu aghbar, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang menunaikan ibadat haji itu hamba-hamba yang asy'ath, berantakan rambutnya, berantakan, lusuh pakaiannya, tubuhnya, aghbar, yang dipenuhi oleh namanya gubar, debu. Karena seperti itu baharinya dahulunya. Walaupun sekarang lebih bersih dan lain sebagainya. Yang dimaksudkan tadi ya, tawadhu, khusyuk, tenang. Wa haji alaihi salam, dan haji alaihi salam, dan Allah limpahkan salamnya atasnya, yaitu Nabi Agung Muhammad ketika ia menunaikan ibadat haji setelah namanya beliau hijrah ke kota Madinah. Rasulullah ketika hijrah ke kota Madinah hanya beliau melaksanakan satu haji. Ala rahlin rathin, di atas kendaraan rath, kendaraan yang ras ya seadanya, bukan kendaraan yang mewah, bukan kelas VIP atau kelas lain, enggak. Kendaraan yang ras itu ya, maksudnya yang lusuh, atau bahasa kasar kita buruk lah. Sebetulnya tidak layak dipakai oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tahtahu qatifatun rathah, dan di bawahnya kendaraan itu dilapisi dengan qatifah, hambal bahasa kita, pelapis yang rathah, begitu juga sama, yang buruk, yang ala kadarnya. La tusawi arba'atu dirham, yang tidak senilai seharga 4 dirham. Harganya ya kurang lebih 4 dirham, atau tidak sampai 4 dirham, insyaallah. Ketika boleh menunaikan ibadat haji ya Bu. Maksudnya ya bukan berarti tidak boleh namanya haji yang mewah dan lain sebagainya. Tak jadi masalah Pak. Anda punya uang banyak, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, Anda keluarkan untuk satu haji 1 miliar, terserah, tak jadi masalah. Tapi hati Anda jaga. Ucapan perbuatan Anda jaga. Jangan sampai Anda dengan sebab itu merasa nanti Anda diusir oleh Tuhan Anda Subhanahu wa taala. Yang berkuasa hanya Ia.
Yang memanggilmu hanya iya. Harta yang Allah berikan titipannya. Jadi engkau harus merasa ketika melakukannya engkau dipanggil oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi yang tidak layak satupun di antara hamba Allah selain Allah merasa lebih dari selainnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun engkau orang paling kaya, paling tinggi jabatanmu, jangan merasa lebih baik dari seorang pun di sana. Waqfa kullama kana al-had, dan namanya setiap kali atau selagi orang yang menunaikan ibadat haji itu aktsar tawadhu'an wa tamaskunan, lebih banyak tawadhu'nya, tamaskunan namanya tenangnya. Kalau diusir lari diusir. Enggak apa-apa. Diajak namanya diajak debat namanya polisi atau yang ngatur, Masya Allah mereka namanya disuruh aja Bang. Mereka itu disuruh. Mungkin hati mereka juga tidak mau mungkin melakukan hal ini, tetapi mereka terpaksa biar diatur. Wa aratha hay'ah, dan lebih lusuh namanya kondisinya, keadaannya. Yurid bidzalika wajha Allah, dia inginkan dengan hal itu wajha Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Saya datang menghadap Allah, saya bukan apa-apa di hadapan Allah. Walaupun saya di hadapan manusia, Masya Allah. Tapi saya di hadapan Allah bukan apa-apa. Hamba yang hina, hamba yang dina. Kalau memang kita merasa ketika kita berangkat kita hamba Allah, panggilan Allah, semua titipan Allah karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita mampu. Kita mampu merasa seperti itu, tawadhu, tenang. Tapi kalau tidak, di sana malah kelihatan biangnya, belangnya, kelihatan karakter aslinya di sana. Karena haji atyab wa azka wa ajal wa akmal, maka hajinya lebih atyab, lebih baik, lebih bersih, lebih agung, lebih sempurna. Semakin banyak tawadhu'nya, semakin banyak tenangnya. Qala Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah, berkata Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, seorang ulama besar yang luar biasa ilmunya. Rahimahullah, semoga Allah curahkan rahmat atasnya, yang membuat satu karya di masanya itu, karyanya itu dibaca oleh orang, semua kaum muslim, semua ulama, semua yang menuntut ilmu, semuanya ingin menjadi namanya hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka membaca karya Imam Ghazali, terutama kitab Ihya sampai Imam Nawawi. Bukan Imam Nawawi kita, Imam Nawawi sana Muhammad bin Yahya Syaraf An-Nawawi. Beliau mengatakan kadat Ihya an yakuna Qur'anan, hampir-hampir kitab Ihya itu ia menjadi seperti Al-Qur'an. Orang Al-Qur'anan, orang Bahari baca Al-Qur'an, Masya Allah. Begitu juga mereka ketika membaca kitab Ihya, sebagaimana mereka membaca Al-Qur'an. Hatam diulang lagi, hatam diulang lagi sampai Habib Bakar bin Muhammad Segaf Gresik kemarin belum lama haulnya. Beliau dinyatakan kurang lebih 60 kali khatam di majlisnya itu membaca kitab Ihya. 60 kali khatam. 60 kali khatam baca kitab Ihya. Kita mungkin khatam seumur hidup, dah khatam-khatam bang kita mungkin kalau baca. Karena kitabnya tebal. 4J, rub'ul namanya ibadat dan lain sebagainya. Munjiat, muhlikat, Masya Allah. Karya beliau. Ja'alallahu as-safara ilal haji mathalan lis-safar ilal akhirah. Beliau menegaskan, menyatakan bahwa Allah telah menjadikan perjalanan untuk menuju ibadat haji itu seperti misal perumpamaan bagi kita untuk melakukan perjalanan ke akhirat.
sama ke sana, ke akhirat. Fayambaghi, maka selayaknya bagimu laka an tastahdir inda kulli amalin min amali safar, untuk menghadirkan dalam benak pikiranmu, hatimu, setiap kali engkau melakukan satu amalan dari amalan-amalan haji itu, begitu juga umrah, ini terutama haji, dalam perjalananmu dari awal sampai akhir, amalan min umuril akhirah, perkara dari perkara-perkara akhirat, yuwazi, yang namanya setara, yang sepertinya, yang menyamainya, yumaithiluhu, dan yumaithiluhu, ya, yang menyamainya, semisal dengannya. Maka beliau sebutkan fatadzakkar, maka engkau mengingat dalam benak pikiranmu, hatimu, inda wada'il ahli wal ashab, inda safar, ketika engkau berpisah dengan keluargamu, dengan sahabatmu, dengan temanmu, dengan orang-orang yang ada di lingkunganmu, inda safar, ketika engkau mau berjalan meninggalkan mereka, wada'ahum fi sakaratil maut, engkau meninggalkan mereka dalam engkau menghadapi sakaratil maut, kau akan pergi selamanya. Seperti ketika engkau sakaratil maut, engkau akan tinggalkan mereka selamanya, menghadap Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, barangkali tidak kembali lagi. Wa min akhdhi zadit tariq, dan dari engkau membawa bekal selama perjalananmu, akhdhi zadit tariqil akhirah, engkau membawa bekal untuk menuju jalan akhirat, jalan ke akhirat, tidak lagi ke dunia, ke akhirat. Wa min bu'dit tariq wa khawfis siba wal butta fiha, dan dari jauhnya perjalanan dan takut binatang buas dan para penyamun, perampok, fiha, dalam namanya perjalananmu ke haji. Ya kalau bahari seperti itu Bang, mereka hampir rata-rata jalan darat, ngarungi padang pasir yang masya Allah dalam perjalanan banyak yang mereka akan dihadapi, dan rasa takut itu mungkin rasa takut itu ada. Begitu juga namanya ketika engkau haji. Tadzakur bu'ud shadiqil akhirah, engkau mengingat dengan itu jauhnya jalan menuju akhirat. Wa fitnati munkar wa nakir, dan engkau akan hadapi fitnah, ujian, pertanyaan yang akan dilontarkan, diajukan oleh malaikat munkar nakir terhadapmu, wa adzabil gabar, dan azab kubur yang penuh dengan hal yang amat sangat menakutkan. Ingatnya itu, ingatnya hal tersebut. Wa binal iltifat fi thiyabil ihram, dan ketika engkau pakai pakaian ihram, terutama kita kaum laki-laki, iltifat fil akfan, kita dinamanya memakai lipatan-lipatan kain kafan. Kain kafan yang dipakaikan kepada kita. Wa minas sa'i baina Safa wal Marwa, dan ketika kita sa'i antara Safa Marwa, at-taraddud baina kaffatayil mizan, kita bolak-balik antara dua namanya kaffah, dua neraca timbangan itu yang akan ditimbang amal kita kelak nanti di akhirat. Ayyuhuma arja, tak tahu kita mana yang lebih berat, amal baik atau amal buruk. Wa minal mauqib, dan ketika kita berada di mauqib, terutama ketika wukuf di Arafah, mauqibul qiyamah, tatkala kita kumpul bersama nanti di dia kiamat, ya, di mahsyar, ketika kita wukuf berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu sebaiknya seperti itu, ya, agar mungkin kita bisa menghentikan lajur jalan hawa nafsu dan lain sebagainya yang ada. Kalau seperti itu, insya Allah kita akan mampu untuk haji itu merasa rendah diri, khusyuk, tidak menganggap diri kita
tidak menganggap diri kita apapun, sehingga kita tidak merasa sombong di sana lebih dari selain kita di sana. Dan ini berbeda, Pak. Karunia yang Allah berikan. Kalau memang kita di sini orang miskin, di sana seperti itu ya biasa. Tapi kalau di sini kita orang kaya yang biasa sombong, tapi ketika di sana dia merendah hati, tidak merasa apa-apa, pahalanya lebih baik, lebih banyak daripada yang miskin ini. Kalau di samping dia banyak hartanya, pejabat, maka ketika dia melakukan itu merasa rendah hati, khusyuk, tenang, diam, maka pahalanya lebih besar daripada yang punya harta, tidak punya jabatan. Semakin tinggi jabatannya dan semakin banyak hartanya, maka kalau dia melakukan ini maka semakin banyak namanya pahala besar, pahala yang Allah berikan. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala perlakukan kita. Kenapa? Karena lebih berat. Semakin berat berarti pahalanya, kebaikannya semakin banyak. Semakin ringan ya semakin sedih. Semakin ringan semakin dikit. Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, ajruki ala qadri ta'abiki." Wahai Aisyah, ganjaranmu, balasan yang akan engkau dapatkan dari Tuhanmu Allah sesuai kadar capekmu, susah payahmu dalam beramal. Semakin capek maka semakin banyak yang kita dapatkan, besar yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza kalamul khasan bima'na, ini ucapan beliau, pendapat beliau, arahan beliau diringkas bima'na sesuai dengan makna, sama dengan yang diinginkan oleh beliau. Fandurhu fi mahalli, maka lihatlah di tempatnya. Kalau Anda ingin melihatnya langsung, ya lihatlah di karya beliau. Wal amr kama dzakarahu rahimallah, dan masalah ini seperti yang beliau sebutkan, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat terhadap beliau. Wa jazahu 'alil muslimin khairan, dan Allah mudahan berikan balasan bagi beliau atas kebaikan yang beliau berikan bagi kaum muslimin yang banyak itu, khairan dengan kebaikan yang besar yang tak terhingga terbatas. Saya mengatakan kitab Ihya Ulumuddin juz 1 kurang lebih halaman 261 sampai 272. Dalam karya beliau Ihya Ulumuddin, dan kitab Ihya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain. Tapi kalau kita pemula jangan baca kitab itu. Pemula baru awal kita mau menuju akhirat, mau belajar untuk menjadi baik, jangan baca kitab itu. Berat kitabnya. Kalau kita baca itu kita salah semua. Jangankan kita ulama pun banyak yang salah. Karena beliau dokter hati, dokter jiwa. Beliau biarkan orang yang merasa sombong, orang yang merasa ujub, orang yang merasa sum'ah, yang merasa riya dan lain sebagainya. Kita ini kan biasa yang bertambah ilmu sudah bertambah sombong, bertambah lebih merasa lebih hebat, bertambah ibadat sudah bertambah lebih merasa lebih hebat, merasa macam-macam. Apalagi sudah ada ilmu, sudah banyak ibadat, harta melimpah lagi, masya Allah, bertambah lagi sombongnya dan lain sebagainya. Apalagi kalau saya itu pejabat lagi, Bang, masya Allah. Apalagi banyak muridnya, pengribuan, datang. Wallahu a'lam sudah jadi apa itu manusia. Wa yanbaghi lil haji idza wasala ila haramillah, dan selayaknya bagi orang-orang yang menunaikan ibadat haji jika sudah sampai ke haramillah, ke haram Allah Mekkah, ada batas haramnya. Artinya batas haram itu batas yang Allah muliakan. Baladil haram alamin, baladi tempatnya, kotanya, Allah Subhanahu wa taala nisbatkan kepada dirinya. Al haram alamin, haram yang aman. Makkatul Musyarrafah, Mekah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zadahallahu syarafan, mudah Allah tambahkan kemuliaan di atas kemuliaannya. An yakuna mumtali al-qalbi, hendaklah ia selalu menjadi seseorang mumtali al-qalb, penuh hatinya bi ta'zimillahi wa ijlalih. Penuh dengan mengagungkan membesarkan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala.
haji. Wa yakun hendaklah ia menjadi seseorang ala atammi ma yumkin minhu wa isati, atas paling sempurna yang mungkin untuk ia lakukan dan ia mampu. Minat tadallul wa tawadhu, dari tadallul merasa hina, merasa rendah hati. Wal khudu tunduk, wa tadall wal khusyuk tenang. Wal inkisar lillahi ta'ala, merasa inkisar, merasa banyak salah sehingga merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apa, banyak salahnya, banyak dosa, banyak kurang dan lain sebagainya. Tidak merasa sempurna. Wal takun hadhil awsafa, dan hendaklah sifat-sifat ini semua syi'aruhu wa ditharuh, pakaiannya, syiarnya. Fi jami'il mawatin, di seluruh tempat-tempat yang ia diami. Pindah dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kalau haji kan banyak. Kalau haji banyak, ada namanya mabit, Muzdalifah, Ramyul Jamrah dan lain sebagainya. Wukuf di Arafah terutama. Wal mawaqib asy-syarifah, dan tempat-tempat yang mulia di sana. Nah, Ramadan ini ya tidak bisa ya kecuali kalau kita belajar, Bang. Kecuali kalau kita belajar dan diarahkan. Makanya setiap kali orang menunaikan ibadah haji ada manasik. Manasik itu untuk kita memahami bagaimana cara yang diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita melakukan ibadat tersebut. Dan juga harus kita tahu itu tempat mulia, tempat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang pernah diinjak oleh manusia dari semenjak Nabi Adam. Ada riwayat semua para nabi rasul mereka berhaji. Kalau tidak salah Nabi Allah Adam haji sebanyak 40 kali. Dan pertama kali ia menunaikan ibadat haji, malaikat Jibril mengatakan, "Ya Adam, ketahuilah kami para malaikat sudah kesini sebelum engkau ini 2000 tahun sebelum engkau kesini, pertama ini kami sudah 2000 tahun yang lalu kesini." Setiap tahun malaikat namanya berkeliling Ka'bah, dan setiap saat, waktu, detik, nafas itu ada malaikat yang di sana keliling. Ka'bah itu tidak stop dari malaikat, tidak pernah stop dari malaikat itu tempat. Masya Allah. Allahu a'lam. Istihbab al-ikthar min at-tawaf, dianjurkan sangat memperbanyak tawaf. Wallahu a'lam. Kalau yang tanyakan fadhal. Setelah lagi kita akan masuk namanya hari Asyura, hari yang mulia, 10 Muharram. Disunnahkan oleh Nabi Agung Muhammad untuk kita berpuasa, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Sehari, kalau bisa 2 hari, 9, 10 atau 10, 11. Dan kebetulan ini hari Asyuranya ada yang Kamis, kita ini ada yang Jumat. Ada yang Kamis, ada yang Jumat. Kalau memang bisa kita puasa 3 hari lebih baik. Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Lebih baik, karena beliau Imam Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan, ada riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang puasa di bulan haram, dan ini masih bulan haram, Muharram terakhir bulan haram, 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu, ya, mulai dari Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, Muharram, nanti Rajab. Kalau ia lakukan itu, kalau diterima puasanya oleh Allah, seperti seorang yang ibadat selama 700 tahun siang malam. Ada riwayat selama 900 tahun siang malam.
tiga hari berpuasa. Dan seperti Imam Ghazali, dia orang yang Masya Allah, sudah teruji, dan semua ulama dari masa beliau sampai saat ini mengakui kelebihan yang beliau miliki. Tidak mungkin beliau menyampaikan riwayat-riwayat yang bohong atau hadis-hadis yang palsu. Yang nyampaikan riwayat yang bohong, hadis palsu itu kita, Bang, bukan ulama seperti beliau, kita. Kadang-kadang kita merasa lebih hebat, lebih alim, lebih mengerti, lebih paham, lebih, sehingga kita mengatakan inilah, beginilah, bagi orang bahari, Bang. Dinyatakan begini, begitu, begitu. Kan sekarang kan banyak seperti itu. Kalau sudah ada masuk akal, udah seakan-akan tidak dibenarkan. Kita harus paham Allah Subhanahu wa taala tetapkan agama ini, atur agama ini, dan semuanya tidak sesuai akal. Karena akal terbatas. Allah punya anugerah yang tanpa batas kalau Allah inginkan. Allah punya anugerah tanpa batas, lebih dari yang kita bayangkan. Rasulullah bercerita kepada kita tentang umat sebelum kita, seorang perempuan pelacur. Pada suatu ketika ia kehausan luar biasa, sehingga ketika ia dapatkan air, dia merasa minum dari air walaupun air itu di sumur, harus beliau berusaha dulu mendapatkannya. Beliau minum, hilang dahaganya. Ya Allah, nyaman betul, nikmat betul, bahagia betul. Habis itu dia lihat anjing itu nyulurkan nama lidahnya. Ia merasa, ya Allah, anjing ini kehausan seperti aku tadi kehausan. Ada rasa iba, kasih sayang kepada anjing. Dia ambil pakai sepatunya air, dia kasih minum anjing. Karena sebab itu Allah ampuni dosanya dan jadi penghuni surga Allah. Itu itu perempuan. Kalau dari segi akal kira-kira masuk akal enggak? Segi akal enggak masuk akal, Bang. Apalagi yang dirahmatinya hanya anjing, seekor anjing. Bukan manusia. Ya, kecuali kita lihat siapa yang menyampaikannya. Kalau menyampaikannya ya orang yang tidak meyakinkan, mungkin kita mempermasalahkannya. Tapi kalau orang yang menyampaikannya sudah amat sangat meyakinkan, apalagi ulama sepakat akan namanya kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, terutama ilmu yang luar biasa yang dimilikinya, ya tidak perlulah dicari dikorek-korek. Inilah la ilaha illallah. Karena yang mencari itu ya berarti bermasalah. Yang mengorek-ngorek itu berarti orang yang ngorek-ngorek itu masalah. Yang dikorek orang baik, harusnya yang dikorek itu orang tidak baik. Apalagi sudah ulama sepakat kebaikannya, apalagi satu-satunya ulama yang dijuluki Hujjatul Islam dari ulama yang ada Imam Ghazali. Ya, satu, kalau Anda merasa meyakininya, mempercayainya, Anda amalkan. Kalau enggak, jangan halangi orang untuk mengamalkan. Biarkan mereka meyakini sesuai dengan keyakinannya. Soalnya banyak hal-hal yang kadang-kadang Allah sendiri saat nyatakan dalam kitab suci Al-Quran, Allah sendiri, Nabi Muhammad sendiri, tapi dipermasalahkan itu. Dikorek-korek, dicari-cari belangnya, salahnya, kelirunya, dan lain sebagainya. Padahal Allah sendiri dalam Al-Quran jelas perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri langsung dalam sabdanya,
jelas arahan Nabi besar Muhammad, perintah Nabi Agung Muhammad. Ulama sendiri mengatakan secara umum, seluruh mereka, hampir kebanyakan mereka mengatakan jelas, tapi dicari-cari A, B, C dan lain sebagainya. Fadhal, kalian ditanyakan, fadhal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita sempurna insyaallah dalam mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita di mata Allah Subhanahu wa taala dinilai sebagai hamba yang sempurna. Mudah Allah Subhanahu wa taala jadikan itu untuk kita, untuk keluarga kita, untuk kerabat kita, untuk anak cucu kita dan untuk saudara kita muslim dimanapun mereka berada. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقليلنا بها جميع الحاجات طاهرنا بها من جميع الشيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات طاهرنا بها من جميع الشيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. صل وسلم على سيدنا وعلى محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات طاهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله عليه وسلم على النبي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.